ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ। ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟରେ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଆଜି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ, ମୃଦଙ୍ଗ, ଘଣ୍ଟ ଓ ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ମନ୍ଦିର ପରିସର ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ସକାଳର ନୀତିକାନ୍ତି ସମାପନ ପରେ ଚମ୍ପାବନ ସୁନାକୂଅରୁ 108 କଳସ ପବିତ୍ର ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଅଣାଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମହାସ୍ନାନ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଜ୍ଞ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ଗଜାନନ ବେଶରେ ସଜାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦିବ୍ୟ ବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ରାତିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଅଣସର ପିଣ୍ଡି ବିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ଉଭାଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପୂଜକମାନେ ଗୁପ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୁଲିସ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ସମ୍ପାଦକ ଭବାନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପର୍ବ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। वंदे बंदारु मंदारं इंदिरा मंदिरं मह प्रासामा विरहे सौरे स्वयमानो मुखाम्भुजो पीताम्बरधर स्रग्भि साक्षात् मनमथ साक्षात् मन्मथ। आजि दारु ब्रह्म महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धा विग्रहंकर आज हूँ जन्मोत्सव लीला बा महाज्येष्ठा स्नान। ग्रीष्म निराघर 21 दिन बाहर चंदन एवं 42 दिन भितर चंदन जेहेतु अधिमास बैशाख गोटे पड़े तेणु 42 दिन भितर चंदन सरिया पर आज होउछंती महाप्रभुंकर महाज्येष्ठा स्नान। आज मंचा स्नान करेंगे महाप्रभु। समस्त भक्त जनसाधारण दर्शन देवे, मंचा स्नान करेंगे, महाज्येष्ठा स्नान करेंगे जहाँ जनमानस समस्त प्रत्येक लोक जहाँ स्नान पूर्णिमा महाप्रभुंकर गजानन बेश लोक जो दर्शन करती अति पुण्य प्राप्त करती। आज सका महाप्रभुंकर मंगल आलती अवकाश बेश मैलम सकाल धूपर महाप्रभु खेचुड़ी अन्न भोग लगी हुई महाप्रभुंर धाड़ी पहंडी स्नान मंडप विजय करिसेंती। वर्तमान जनसाधारण महाप्रभु दर्शन करुछंती स्नान मंडप पर। आउ किछि समय अपेक्षा महाप्रभुंर सन्निधि 108 गरा अधिवासित होइथिबा गरा महाप्रभुंर सन्निधि रखा जाई पूजा आदि पूजा पंडा पूजा कर सारा पर महाप्रभु जल लागी करा जिवो। एवं आज जो महार्घ पर्व जहाँ को महाप्रभु मध्य अपेक्षा करिक रहिछंती महाप्रभु जो दिव्य वेश गज वेशरे महाप्रभु आज निजर शुंढरे समस्त प्रकार भोग को आज ऐश्वर्य को समस्त निजर समस्त प्रकार ऐश्वर्य को जिते महाप्रभु भक्त मान संदर्शन करेंगे संध्या समय महाप्रभुंर श्री संध्या आलती एवं विलंबित रात्रि महाप्रभु अनवसर पिंडी को विजय करेंगे। হোটেলের পাশে এত সুন্দর একটা জগন্নাথ মন্দির আমি কখনো ভাবিনি। এই যে কোরাপুট সাগরক্ষেত্র জগন্নাথ মন্দিরে সকালবেলা চলে এসেছি এবং এত সুন্দর বিগ্রহ দেখে আমি প্রচণ্ডভাবে খুশি হয়ে গেছি। আর কি বলবো, আমার কোনো বলার ভাষা নেই। জয় জগন্নাথ। জগন্নাথ এত সুন্দর জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ দেবকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, জগন্নাথ দেবকে দারুণ সুন্দরভাবে আরতি করা হচ্ছে, পূজা করা হচ্ছে। এত সুন্দর সুন্দর বিগ্রহ, এত সুন্দর মহিমা, খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। समस्त स्नान पूर्णिमार अभिनंदन। बहुत खुशी लगुच। सकाल में आसिलु सुना कोर पानी नेलु 108 गोरे रखिलु जगन्नाथ पहंडी आई भगवान होम सब हम तापर गाधेबे तापर गजानन बेश हम भगवान बेश देखापी आम ये जगिछु। समस्ते खुशी रे जगिचंदी भगवान गजानन बेश देखिए एनी टाइम गोटे रूप देखुंत आज डबल रूप देखिए बोलिकिना समस्ते बहुत खुशी रे जगिचंदी भगवान स्नान यात्रा देखिए चरणामृत पाइबा। आज पुण्यतिथि देवस्नान पूर्णिमा आम समय निर्घंट अनुसार वर्तमान सुधा आम कर मंगल आलती टू पोहड़ पर माने पहंडी पर्यंत वर्तमान चलती। आगामी समय महास्नान तापर आपणकर
ଗଜାନନ ବେଶ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ପ୍ରବଚନର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳାଇ ଆସୁଛୁ। ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ଅଛି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପୁରା ମଗ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ କାମଟା ଠିକ୍ ସମୟରେ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନାକୂଅରୁ ପାଣି ଆସିଲା, ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମର ଏଠି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆଜି ବି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କୋରାପୁଟରୁ ମଦନ ମୋହନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେବିକେ ଦର୍ପଣ।